kurang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbanta krina. Manbandu kekelengan kami, si sekali enda denga, ikut muat bagin ibas kebatin enda, manbandu pe ikatakan kami menjuah-juah. Minggu enda igelari minggu letare, minggu pasion si pelimaken si ertina tridahlah. Ija ibas minggu enda, kita kerina ibabai guna nginget ras ngidah uga Tuhan Yesus Kristus, enggo ngenanami kinisran ibas ia erbahan si mehuli. Ibas ia ngelawan si jahat. Ibas ia membela kegeluhan manusia. Ibas ia mabai ras ngajari manusia kubas geluh si mehuli. Maka kala singikutkan ia, genduari idilo guna ras ia, ngenanami kinisran ibas ndalankan si mehuli. Yesus kap terang doni enda, maka kita selaku anak-anak terang, iajuk gunan cidahkan sinalsal terang ibas kerina dampar kegeluhunta, gelah aras ye terpuji gelar di bata bapanta i surga. Mari kita bersikap gunan dahi Tuhanta, alung gejapkan uga belinna kekelengenna, nandangi kegeluhenta sidem alu kekurangan, gelah kita ngasup ngatakan bujur ibas kaipe si ibreken Tuhan manbanta. Mari si puji Tuhan, raduras kita rende arah kitab Ndendenta nomor 278 ayat sada ras si peduaken. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin.
berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Padan si kubahan tuhu, janah lamo bahobah, ibas gelarku jine aku ersumpah, kerina manusia ilebengku pagi erjimpuh, janah ersumpah, maka rasa lalap tutus Athena nembah. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 182 ayat si pemena. Padan di bata mankala singakuken dosana. Bahan maka pusuhndo si getem encidahken atendu ceda. Adi uwisndu saja ngenca icaing kendu lakap bias. Jeralah kempak Tuhan di batandu. Ia melias dengan dem perkuah ate. Ia persaber, jana tetap icikep na padanna. Tetap ianggit ngalemi dosandu, lakam iukumna. Meriah ukurta, sebab ialemi Tuhan, kerina dosa ras kelepakenta. Dingin ibrena gegeh simbaruman banta. Maka si puji ia tole, arah dendenta. Mari kita ras rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 184 ayat si pemena. Pendilo guna ikut ibas kinisran Tuhan Yesus. Ngaloi Yesus nina, kukataken peman bandu, maka isepe sinadingken rumahna, seninana entah turangna, nandena entah bapana, anak-anakna entah jumana, erkite-kiteken aku, dengan erkite-kiteken berita si meriah, genduari eipe ialo kena buen asa sindai. Ialo kena 100 kali lipat rumah, senina, turang, nande, bapa, anak, juma. Amin gia mesera akapna, erkiteken iaya ayak kala. Jana ialo kena mepagi, kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkeri-kerin. Si jadi gegeh ta guna ikut muat bagin ibas kini seran Tuhan Yesus ras kita rende muji Tuhan
ibas kitab dendenta nomor 60 sada ayat si pemena. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, sehpak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab bilangan bindu 20 sada, ayat 4 seh kubas ayat siwa. Iogeken kami isina nina bagenda. Berkat bangsa Israel ideleng hor nari, arah dalan si kuteluk Akaba, gelabanci isilahina daerah Edom. Tapi i tengah perdalanan bangsa nggolanai sabar. Jana pengeranana penggo nimbak di bata, ras nimbak Musa. Jungut-jungut ia nina. Engkai maka ibabakam kami darat i Mesir nari. Gelah mate ibas gurun pasir enda. Ijenda lalit siman pangan, lalit lau, nggoleja kami man pangan sila rorat enda. Maka isuruh Tuhan nipe si erbisa, ku tengah-tengah bangsa itagutina bangsa Israel. Maka enterem mate ibabana. Re bangsa ndahi Musa nina, erdosa kami, asum kami nimbak Tuhan, ras nimbak kam. Genduari ertotolah man Tuhan, gela ipedauhna ni peenda ibas kami nari. Maka ertoto Musa guna bangsa Kenca bagai isuruh Tuhan, gela ibahan Musa sada nipe ibas tembaga nari, guna itamaken ida sada galah. Gelah ise si inggo itagut nipe banci ipernehenna kuje maka malam ia. Maka ibahan Musa sada nipe ibas tembaga nari. Jenari itamakena idas galah. Ise si enggo itagut nipe ipernehenna nipe tembaga jenari malam ia minter. Ketuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari kita ras ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kinirajan surga. Ngopulung kami kerina anak-anak ndu. Gunandengkehken kerna katandu. Keleng atendu. La ngadi-ngadi ialuken kami.
ibas Yesus Kristus Tuhan, ialokan kami kekelengan sirehna, serta ibas kamnari o Tuhan. Nggo sikap kami krina, perlengkapindu kemahandu ibas nuriken karena katandu, dengan ibas penumpak-numpak kesahandu si badia, bancipe erdahin kesahandu si badia, guna engkuasai kegeluhan krina anak-anakdu, singgo sikap guna megiken karena katandu. Ngerana kam Tuhan man kami, sebab reh kami mindo man bandu alu meteruk ukur pengalami dosa. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Efesus bindu 2, ayat sada seh kubas ayat 10. Isina yogeken kami nina bagenda. Ibas paksa si lewat, erkiteken salahandu ras dosa-dosandu, mate pertendindu, paksa si nai iikut kendu kebiasaan doni si jahat, iikut kendu pemimpin penguasa-penguasa silit i awang-awang, maka kesah si genduari erdahin ibas kala si langit erkemalangan mandibata. Si tuhuna kita penai bali ngeras kala enda. Kita naik geluh rikutkan sura-suranta saja. Janah si dalanken si sentudu ras sura-sura kulanta ras ukurta suwe ras biakta. Kita pe bali ras kala si deban, patut ngenanami pernembah ate di bata. Tapi perkuah ate di bata la resibar, janam belin kal keleng ate naman banta. Semaka-maka asum kita mate, ibas pertendin erkiteken salahta, ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Erkiteken lias ate di batange, maka kam enggo terkelin, ibas persadanta ras Kristus Yesus, ipekeke di bata kita ras Kristus, jana ipekundulna kita ras ia, ibas ingan si meganjang. Si enda ibahan di bata, gelah serasa lalap, icidah kena kini ulinna, silanai kalanglang belinna. Emelias atena manbanta, ibas Kristus Yesus. Sabab erkitiken lias ate di batange, maka kam enggo terkelin. Erkitiken te kam man Kristus, labo bekas perbahanendu, tapi pemere di bata kap labo ulih pendahindu maka labo lit dalan na ICP mujibana, tinepa di bata kap kita, ibas persadanta ras Kristus Yesus, ijadikan na kita gunan dahiken dahin si mekuli, si enggo leben i rencana kena, gelah si dahiken Senina ras turang si ikalengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mejuah-juah man bandu kerinana, ijapape kamringan. Tetap semangat, dengan pe tetap teguh persadanta ras Tuhan. Sebab engen ca ulu gegehta, ibas ndalani masa-masa sulit, ibas masa pandemi COVID enda. Ibas minggu enda, sehkama kita ku minggu pasion si pelimakan. Mekapkan minggu pasion letare, ertina tridahlah. Karena keleng ate di bata, tetap ngeteridah ibas kegeluhan ta skala-skala. Lalit sada pesi terbuni man banta, karena keleng ate Tuhan, si enggo icidah kenaman banta. Ijanggit ia nehi padanna,
padan na ay la pernah mobah, isepe site man bana, tetap erjimpuh alututus iadep-adepen na, sebab ibas Tuhan ngenca dalanku keselamatan Dengan siteh ras-ras, icidahken di bata lias atena man banta tiap-tiap wari, desken matawari pulta. Bicara nalape kita ngatakan bujur, entah nape kita ngatakan bujur man di bata, matawari tetap ngepulta iban di bata. Bicara lape si ergai, karena kai singgo ibereken di bata man banta, subuh arah kesehatan, bagai perejeki, kinir sadan ukur ras kejuah-juahan. Bicara nalaper sadaka umpamana arihta, di bata labo pernah nundalken entah penadingken kita. Tetap ngeia, encidahken kekelengenna, bicarana banci kita te entah pela te man bana. Enda nuriken saman banta krina, maka nalias ate di bata lalap kal nga ibereken na, tupung pultak matawari sesundut matawari, bagai pe ibas pengkawali di bata kita tengah berngi, ije teridah tuhu-tuhu, lias ate di bata ibas kegeluhan. Lias ate na teridah tangkas, ibas kinisran si inanami Tuhan Yesus, sehingga ia mate ikayu persilang, guna kai guna nebusi salah kures salah du, guna nang tangi utang dosanta, ngalarisa, sai krina iban Tuhan, utang dosanta, arah kinisran si inanamina, arah kematen si inanamina. Makana mehergalah siakap, karena kuga belinna lias ate di bata, si enggo icidah kenaman banta. Tapi kepeken kita, desken bangsa Israel, singgo ngidah, ngaloken, kuga belinna keleng ate Tuhan ibas kegeluhan na. Ibaba ia pula ibas tanah perkawanan nari. Ikawali Tuhan ipadang pasir, ipadang gurun 40 tahun dekah. Nakan na pe cukup, lau pe bias, adi melas akapna, lit ibereken Tuhan tiang awan. Adim bergeh akapna, ibereken Tuhan tiang api. Jukut peatena, ibereken Tuhan. Lar ngadi-ngadi Tuhan, nehken kekelengena, man bangsa pilihan. Tapi bagaimana kepebiak manusia, lar bias-bias. Enggo pe ikelengi kurang akap na lalap. Enggo pe icukupkan lar cukup-cukup. Padahal kaikin kap siman baban, ibas dunia danari, dikunereh pak sana pendilu Tuhan man banta krina. Bangsa Israel kepeiken tupung perdalanan na labanci langsung ku daerah Hedom, tapi aradeleng hor redalan ia ku teluk Akaba, gola na ya sabar. Makar kiteken laya sabar turah jungut-jungut, lupa ia makana bicara na arah teluk Akaba gia, pasti nga itemani Tuhan ia. Sebab ngo piga-piga kali imbang-imbang na petalu, kai pe si ipindona, iberikan Tuhan nga. Lau sila banci ingan redalan pe banci ngeban na takadua, erbelah, seh maka banci ia mentas. Tapi bagai makepeken kala silang geluh ibas kata di bata, ngo pe isampati labo pernah iinget na, maka ia isampati di bata. Lupa ia nandangi pemere di bata simbeline. Sekali lah bagi ukurna di bata, minter ia jungut-jungut, kut-kuten lah ngadi-ngadi. Makana kaisi terjadi layaman musan sa jungut-jungut. Man di bata pe bagi, soal kaya, soal pangan. Enda pangan sila rorat nin. Erkitiken kaya ngo kami yang meddu nandangi manna, singgo iberikan Tuhan tiap-tiap wari man ban. Ingat na kasi gelgel, manusia sing geluh ibas dosa. Ngope iban sikap,
Ngopeakap nan tabeh. Ingat na dengang rusur biak si gelgele. Maka kepeken Tuhan, diri bangsa enda. Adi ipeturut lalap jungut-jungut, la ihamatina pemimpin. Singgo itetapkan Tuhan jadi pemimpin rohanina. Enda memang harus ididik. Iberikan disiplin. Itagutini pekrina sengayak mati. Ulamin sempat rikitikin kita jungut-jungut. Rusur si persokan pemeredi bataman banta. La si akui kuga belinang go pemeredi bataman banta. Piadungna rehme sila bagi ukurta bagi bangsa Israel ndai. Itagutini pe sengayak mati. Mungkin masa pandemi COVID enda pe bage. Setahun dengar enda ya. Banci si katakan enda setahun. Ingin calalap si ingat. Padahal buen kel nge pemeredi bata singgo iberi kenaman banta erpuluh-puluh tahun. Banci kita sehat, banci kita encari, banci kita ngeluh. Engkai maka arkiteken si sada tahunenda, sila samken, silupaken krina, pemeredi bata singgo iberi kenaman banta selamenda. Gundari nge umpamana labagi ukurta perulihan pendahinta. Maka sila samken krina pemeredi bata singgo iberi kenaman bantar tahun-tahun. Metenget dengan megermetlah kita krina. Maka ula kita itembehi di bata. Kencare uku mendai. Ijai memaka sadar bangsa dai. Bangsa pilihan Tuhan. Idahina Musa. Ertotolah gelah kami. Rasalah dosa kami ia lemi. Adilang benenari ngesi kerajangan kami ini. Sadar kange ia. Ibas ia nimbak di bata. Maka lakin man simbakan di bata. Adi sitik kelengela bagi ukurta ipedalan di bata, la ipementas di bata ukurta, ulala samken pemeri di bata, singgo sekal belinna iberi kenaman banta. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ijen dan dai katakan Tuhan, maka na isay sinimba di bata, enda laban cilang harus patuh man bana. Maka isuruh Tuhan Musa erbahan nipe ibas tembaga nari, guna itamakan ibas sadagala. Situhuna labo nipe tembagae keselamatan. Tapi kepatuhan bangsa endang ngikutkan kasih ipedahkan Tuhan guna ngenen nipe tembagae. Kepatuhan ay penting. Kesetiaan erdibata ay penting. Laban si kita main-main ibas erdibata. Sebab na entisik ngenca kita ngenanami kinisran, sila samken krina, kai singgo iberikan Tuhan kinahune daman banta, enda perlu kita krina robah. Memang mesranga siakap genduari, isilah ngatakan sama mesra. Krina kita ngenanami sa kinisran tapi bicara ibandingkan ras belinna perkua ate di bata, singgo berikan naman banta, lanailit dalanta kelsehan. Adi bantahunna, adi kuban bagi umurku umpamana. Enda jalan 40 siwa. Setahun enda susah. Tapi melit 48 tahun. Iberikan Tuhan berbagai-bagai kesenangan. Amin nape pernah kangen ngenanami pinakit. Ngenanami kinisran. Tapi memang tahun enda si nanami dengar penderitaan tahun 2020. Tapi adi katakan rikutkan jumlahna kentisik dengakal ngenca ibandingkan buena pemere singgo iberikan Tuhan manban. Ula kal kita sempat ngeluh ibas kubang dosa erkitaikan jungut-jungut. Ula kita sempat seldem kubas perbahanan sila menghuli meragukan karena kuasa Tuhan erkitaikan terjadi sila bagi ukurta. Sebab erkitaikan pitang gelu ibas dosa maka turah rusur jungut-jungut. Lanai lit pertendin tenda ngenen kebenaran kata di bata. Sebab engkai ngeluh kita ibas kebiasaan doni si jahat. Si ikutkan penguasa-penguasa si lagu langkahna mabai kita kubas kebenen. La kita kemalangan mandi bata. Ula sempat kita lar kemalangan mandi bata. Bicara seugapa peberatna kinisran si sangana sinanami ibas paksa enda. Memang
Geluh kita ngikutkan sura-sura daging, bagai pe sura-sura ukur ta ekel ka sinta bekna. Kaya teta si pindo jadi, kuga ateta geluh ta, meluat ateta umpamana lagu langkah ta, ulamin li si mandangsa, adili si mandangsa nembeh ateta. Banci nembeh ateta mankala, tapi si katakan bujur kange, mankala simper singeti kita di kuneng golepa, gondabuh, seldem kita kubas dosa. Isikap dupang ngajarkan kita di kita gondabuh kubas kubang dosa. Kala si pangatakan kesalahan neima si keleng atina kita. Tapi berhubungan ras etika moral si bertentangan ras kata di bata ya. Labo umpamana laken ca siakap cocok kala misi pandangi, padahal bagi si banepe labo kita beluh erbanca. Bagi si mahuli sila ko kenai pela kita beluh, mandangi sa kita beluh. Enda pebren metenget man banta. Sebab engkai teridah ngekrina, letare. Teridah ngekrina, kai pesi ilakoken kita, ibas kegeluhan ta. Lias ate di bata labo tertutupi. Labo terbuni-bunikan. Adinakin memang biaenggo jahat. Keriahan geluh ibas dosa, penjarakan pe labo ngadir ban dosa. Ibas penjara pe melalakang banci dosa turah. Ya si idah ibas piga-piga kinata. Ya maka na melalakal persoalan si turah ka kejahatan ibas penjara. Sinaruh kenian daiku penjara lain kasusna. Kenca seh ibas ngokalit kasus si deban. Ngata kenca dosa latar pengadi adilakin keleng ate di bata. Dengan kini tekenta mabai kita geluh ibas jerah. Kini tekenai ngen cadalan. Maka perkuah ate di bata la resibar. Jangan belin keleng ate naman banta. Asum kita mati ibas pertendin. Erkiteken salah ta. Ipegeluhna kita mulihi. Aku perdosa. Kam perdosa. Mungkin lit salahku la pernah tekndu. Salah hendu pe pernah lit la ise pe meteksa. Tapi Tuhan meteh kai pe si ilakoken kita Adilakin kita tobat. Adilakin kita mindo ampun man Tuhan. Salah tei pagi tetap ngayak-ngayak kita. Sirbahan ca kita la tenang. Sirbahan ca kita la terkelin. Bagai masih inanami penduduk Efesus, maka ipersingeti Paulus perpulungan i Efesus. Alu tegas ikata maka na kala Efesus enda nembah Dewi Artemis. Banci karisi oge perbahanan Rasul bindu 10 siwah ayat 22 sekubas ayat 41. Perkiteken ipandang Paulus laban ci nembah Dewi Artemis nina. Enggo guntar iban Demetrius sebab engkai omset nanggo berkurang. Ipersingeti salahna reh rawana. Idaya kena patung Artemis yang kaandu sirban patung. Maka reh nina Paulus ula isembahan do patung bahanan manusia. Mis idaramina dalan guna menaikan kesah Paulus. Janah memang sitah kota Efesus enda pusat perdagangan si cukup terkenal. Ibas kerajaan Romawi ia masuk 10 besar. Maka na jemaat masyarakat go terkena penakit materialistis ras hedonisme. MC terjadi KIP iperkirakan salu materi. Maka Paulus ngatakan ca menggeluh biak ibas dosa. Masih irbahan ca kalak bene. Janah terjadi ijai pelacuran. La ia kap kalak mereha. Geluh ibas sila payo bas geluh perjabun. La kalak biar dosa erkiteken ngelanggar pedah si pepitukan. Tentu banci ban layam biar perban ije tupung sie iberlakukan banci. La ilarang. Bahkan iakap salah sada ritus keagamaan. Penembahan mandewi. Si yanggap banci mereka kesuburan ras kemakmuran.
Maka bertentangan ras pengajaran kata di bata. Si ia kala Efesus semal. Biasa menurut aturan agama. Ibas aturan agama si iajarkan Paulus man perpulugan Efesus salah. Sebab laban cilit kala ngelanggar pedah si pepitukan. Laban cilit kala erlua-lua. Maka alu tegas katakan Paulus nai pekam kebiasaan dung geluh ibas kebiasaan si bagai rupa. Tapi adinggo ikut kendu Tuhan. Adinggo aku kendu Tuhan. Ulanai meriah akapndu ibas kebiasaan si bagai rupa. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas persadanta ras Yesus Kristus. Meerbahanca si tandai ise banta. Sitah dosa ras kesalahan ta. Sitah apai si payo, apai si lapayo. Sebab na ni may paasana ngenda. Adikin si ban rusur dosa silangan na ate Tuhan. Mungkin genduari banci kita bebas. Banci kita lepas la iukum. Tapi ula kita lupa. Lalit kesalahan ta sila ipindo Tuhan tanggung jawab ibas kita nari. Kerina harus dipertanggungjawabkan. Adi ikatakan bastemanta icidahkan di bata lias Athena, lias Athene labo kompromi ia ras dosa ras kesalahan ta. Lias ate di bata ay ngatakan ca dosa tetap dosa. Ngeluh benar tetap ngeluh benar. Ngeluh ibas keadilan di bata tetap ngeluh ibas keadilan di bata. Labo banci singgur gelap ras terang. Terang tetap terang. Gelap tetap gelap. Pilihanna siapai. Tapi katakan ibas ayat 6. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundulna kita ras ia ibas ingan si meganjang. Endam ulihna. Adi ersada kita ras Tuhan. Ngeluh kita ibas pertobatan. Ciga ate tanandangi si jahat. Di bata si peganjangkan kita. Dengan kundul kita ibas kini rajan naras ia. Enda tentu sada kemegahan. Wakap bicara ras Presiden Jokowi saja kita banci kundul. Dehar kue kam kundul nina. Wakap ngom si foto foto teja pa pe si gantungkan. Si cidah-cidahkan mungkin pe si ban status ta bas Facebook. Bas Instagram ta. Lengkap japa pe si cidah-cidahkan maka kita banci kundul resia. Enda ikatakan di bata, adikam ersada ras Kristus. Ipekundul kita ras ia. Ibas ingan si meganjang. Jana na terjadi rasa lalap serasa lalap. La erpaksa-paksa dikundul kita ras Presiden Jokowi dakam kentisik ngenca. Tapi adina kita ersada ras di bata. Ipekundulna kita ibas ingan si meganjang rasa lalap. Janah icidahkan di bata kini ulinna sila naik langlang belinna. Lias ate di bata man banta ibrekenna ibas Yesus Kristus. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Lias ate di bata labo prestasi imanta. Labo bantutusna kita ertoto ngoge pustaka. Ersembah erban mehuli maka nalias ate di batae si aloken. Tapi kala si enggo ngaloken lias ate di bata perulihenna. Perulihenna tedehatena rusur ngoge pustaka. Tedehatena rusur ercakap-cakap mantuhan bas pertoton. Tedehatena rusur erban si mehuli. Tedehatena rusur ersembah. Sebab bicara sikira pe persembahan teman di bata. Lengabo kai pe ibanding kai singgo ibreken di bata man bata. Maka nina labolit sekala pe banci peganjangken bana. Mujiken bana. Ibas kai singgo ialoken na bas kegeluhen na. Kita enda tinapa di bata kap ngenca. Ibas persadantaras di bata nge maka sialoken kesehatan. Ibas persadantaras di bata nge maka sialoken kejuah-juahan. Idoni enda pe kita sejahtera. Kusurga pe iberikan Tuhan sisikap naman ban. Enda me ngajuk kita kerina.
Gelahna bagi dibatang go ngerencanakan keselamatan man banta. Ibas Yesus Kristus. Bagailah pemin kegeluhan ta penuh dengan perencanaan. Enca manusia dabuh kubas dosa. La erleja-leja, lar ngadi-ngadi. Dibata tetap ngerencanakan keselamatan man manusia. Maka iberikan na suruh-suruhan na seh Yesus pereh ku dunia enda. Guna banci dalam keselamatan man manusia. Isikin ibas kita si pulung enda banci nelamatkan kita. Perbulangan takal pelabo. Anak takal pelabo. Isi kal pelabo. Teman tasindeher na kal pelabo banci nelamatkan kita. Sebab ia perlu dengar man selamatan. Tangkas teridah kelengate di bata man banta. Urilah. Beligai. Kugabuay nanggo pemere di bata man banta krina. Lar ngadi-ngadi. Iberikan Tuhan lalap man banta pasu-pasuna. Icukup kena krina. Erkiteken perkuah atena simbelin. La kita kena ukumen. Ibas dosa giakap dujakin darami ya. Utang dosa anta pegalarina. Git kaya mate gunang galari utang dosa tandai. Isikin galit teman ta, entah anak ta, tah orang tua. Singgit ngelakukan si bagai. Bicara lit peumpamana. Langa bobanci ise pengasuk bagi si ilakokan Tuhan Yesus. Sengaya ia mate pe. Gelah na ula kita ngenanami kinisran Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Telah kita man Tuhan. Tapi harus patuh. Labo banci te ngenca. Tapi harus patuh. Ibas kepatuhan tema. Maka dungna ciga ateta si jahat. Ngena ateta si benar. Ngena ateta badia geluh badia. Ngena ateta geluh ibas keadilan ras kebenaran. Makana kata di bata simpersingeti kita ibas paksa enda. Mabai kita, ngajuk kita kerinana. Ulanay si ulihi kebiasaan bangsa pilihan Tuhan. Tupung nadingken tanah perkawanan i Mesir. Bas perdalanan na igurun pasir. La ngadi-ngadi kut-kuten jungut-jungut. Perban kurang lala akapna. Ras bagi ukur na minate na rusur di bata. Labo bagi ukur ta krina di bata. Adi bagi ukur ta iban di bata meriah siakap ma. Tapi di kunila bagi ukur ta arus na pemeriah. Sebab engkai rancangan damai sejahtera tetap irencanakan Tuhan ibas kegeluhan kalak site dengan rekemalangan manbana. Pandemi COVID enda pela bagi ukur ta. Tapi ingatlah ibas situasi si bagenda pe lit kange irencanakan Tuhan si terulin guna kegeluhan ta. Gelah si pekena-kena kaikin si man pekenan. Icidahkan Tuhan ngelias atena man banta buktina. Gosada tahun pandemi COVID enda manggeluh dengan kita kerina. Mapaci dengan sekolah anak ta. Bicara tambar kita malik dengan biaya pertambar tadi dikune lagi bagi si gel-gel. Artina ngeluhka kita ibas adaptasi baru. Teridah ngekrina lah terbuni-bunikan. Situasi pandemi COVID enda lengah mungkin debas siangka, tapi trida ibas pak sana enda kepe sura-sura Tuhan man banta atau mungkin pe gendua ringgo si idah. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Perkuah ate di bata rebahan ca kita terkelin. Laboban gegeh ta. Laboban saham tarban mehuli maka kita terkelin. Tapi erkiteken perkuah ate di bata terdilo tersuruh ukur takrina guna rebahan si mehuli. Dalankan geluh kala si enggo islamatkan. Janah kerina sura-sura di bata ngasup kita dalam kenca sebab kesahna si ngajari kita. Amin. Rebuah kata di bata ibas pusuh pratenta kerina dingin petridah bas lagu langkahta makana ibas paksa enda mari ras-ras kita kerina arsada ibas pertoton mindo penampat ibas Tuhan nari gelah ngasup kita dalankan pedah-pedahna. Ertoto kita. Erkuasalah kam o Tuhan ibas pusuh peraten kami. Gelah tersuruh ukur kami nak siken kerna katandu. Gelah nak erbuah katandu arah krina pengkebet geluh kami. Arah pengerana kami ras cara kami rukur.
Ajari kami Tuhan guna ngidah kugabelinna perkuahate induman kami. Sebab rencana keselamatan nggo isikap kendu guna kami. Gelah ula kami benai ibas dosa, tapi kami datken kegeluhan si rasa lalap. Lias atendoi tridah tiap-tiap wari lar ngadi-ngadi. Icidah kendu kugabelinna kelengate induman kami. Maka Bapa ajari kami, tupung tangkas lias atendoi, itandai kami dosa kami, itandai kami kelepakan kami, itandai kami isi diri kami, janah mulih kami kubas dalan kebenaran sirah na ibas kamnari. Kini teken ras kepatuhan kami, mabai kami geluh ibas persadaan ras kam. Terpuji kam Tuhan rasa lalap, rasa lalap. Amin. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni enda, mari ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa sila ersibar kuasana. Sinapa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen. Pateluariken enggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta. Geluhndu arus erpalasken keleng ate. Bagi Kristus enggo engkelengi kita. Dengan ngendesken kesahna man gunanta. Ia enggo mempersembahkan dirina, jadi persembahan si merim, si ngena ate di bata. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 203 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton safaat. Mari ras kita ertoto. Iendesken kami kegeluhan kami man bandu, Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Ibas pemasu-masundu,
banci ialoken kami kemalaman ate. Tangkas lias atendu, icidah kenduman kami, maka kami tetap ngeluh badia. Ngeluh kami ibas kebenarendu, ciga ate kami nandangi dosa. Sebab na te kami o Tuhan, ibas persadan kami raskam, ialoken kami meerbagai-bagai kemalaman ate, si enggo isikap kenduman kami. Alamindu kal kami Tuhan baskrina salah lepak kami, sebab makatap geluh kami la erbias-bias. Maka ajarilah kami Tuhan, gelah tetap nare kempak kelengatendu, gelah tuhu-tuhu tangkas tridah man kami, kugabuay na pasu-pasu, si enggo iberi kenduman kami, wari lepas wari. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah na krina ngawan ni perpulungan du rasrayandu, ijapa peringan, tetap paguh kini tekena. Dengan patuh ia tetap man perentahandu, gelah na ibas ndalani si bagi ukur tah sila bagi ukurna, ibas kegeluhan nenda. Tetap la iragu kena karena kuasa Tuhan, si banci nampati dengan mulahi ia, ibas krina perbeben geluh nanari. O Tuhan ertoto kami man bandupe, gelah kam si masu-masu, krina ngawan ni perpulungan duras rayandu ijapa pe ia ringan. Tambah kendu man bana kesehatan, tambah kendu pe man bana rejeki, janah krina pe anak du tetap tutus erdahin, dengan pe tetap menjagai kesehatan na, sebab te kami Bapa, ibas pemasu-masundu pe, tetap irespon kami, alung geluh kami, erpalaskan pendilondu. Pasu-pasundu bangsa ras negara kami, gelah na banci program vaksin si ibagikan man masyarakat pe, banci isehken kerina, dengan pe banci teratasi pandemi COVID enda, terkiteken pendistribusian vaksin, alupayo isehken pemimpin bangsa ras negara kami. Bagai pe ibas ngaturkan perekonomian Indonesia, kesehatan, keamanan, kesejahteraan rakyat Indonesia, bahan dagai makasada pengidah, kerina pemimpin bangsa ras negara kami, guna Indonesia tetap sehat, dengan pe tetap ngasup erkemalangan man Tuhan. O Tuhan ertoto pe kami, man krina gereja-gereja ndu ijapa peringan ibabo doni enda, khususna Indonesia, gelah na tetap tersada ibas pertoton, meteguh ibas pengendesan geluhna, dengan patuh nandangi pedah di bata, gelah alu bagai Bapa tangkas kuasandu, mulahi kami ibas krina perbeben kami. Bagai pe persiapan gereja ndu urban sidang sinode, bagai pe panitia pelaksana sidang sinode, Tuhanlah tetap si masu-masu ia, gelah na banci pe idahiken nadahinna, erpalaskan kuasa keleng atendu. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami man bandu, nandengi keluarga, kemahendu, pendeta pestanta, ija kemahendu endang uleben ngadap kukam, bahan dage gelah terapul kerina keluarga, si itadingken kemahendu enda. O Tuhan ertoto pe kami, nangdangi kerina anak-anak kami ijapa pe ia ringan, ibas pendidikanna, ibas pendahinna, ibas perjabunna, Tuhan kam si masu-masu ia, sila nga jumpa atenangenna, ibas kuasandu banci jumpa ia tenangenna, sila ngandat kentua, ibas pemasu-masundu, banci pe ialo kena tuah idur Tuhan nari. Bagai pe jabu-jabu silar sada ari, erkite-kitekenlah sependapat, ibas penemani gegeh kuasa kesandu si badia, banci silegin ukur dengan si alem-alemen salah. O Tuhan, pasu-pasundu pe, kerina jabu-jabu ngawan ni perpulungan du. Dengan pe ertoto khusus kami, makana orang tua kami singgo meganjang umur na pe, tetap sehat dengan mejuah-juah. Ndesken kami pe pemulihan kesehatan nora pendeta Gis, bagai pe kekelengan kami naras Bapa Ari Barus, rikut pe ras kekelengan kami Bapa Angel Pinam. Anak-anak ndu silit ibas proses pemulihan kesehatan nenda,
dudurken tandu si Melias, gelah ia pe banci sehat dengan mejuah-juah, sebab Tuhan kap sinampati dengan sing kawali ia. O Bapa si Mada Kuasa, anak-anak endo sirulang tahun ketubuhan rasulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu bas kriahanna. Anak-anak endo sinehken persembahan tandaria ukur, persembahan janji iman, bagai pe persembahan persepuluhan, rikut ras persembahan si ipersembahkan perpulungan du, guna gerejandu, kam tetap si masu-masu ia. La kekurangan anak-anak du enda, terlipat ganda itambahkan du rezeki man bana, sebab i andal kena Tuhan, ibas ia ngendesken persembahan, sebab te kami Tuhan, terkiteken kam si irdahin ibas pusuhna, maka banci peturah tetap ukurna, guna numpak-numpak dahin-dahin gerejandu. O Bapa si Mada Kuasa, kerina kegeluhan ngawan ni perpulungan du tangkas man bandu, pulih kendu ekonomi jabuna, pulih kendu pendahinna, pulihkan kam keadaan keluargana, gelah tuhu-tuhu perhatian Tuhan, tetap tangkas bas kegeluhanna. Endam Tuhan sembah toto kami, alu kendu kami o Bapa, sebab mindo kami man bandu, pengalami dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si Mada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari sisehken perpadanan ta man dibata. Nina Jesus aku kap terang doni. Ise singikutken aku ialoken nama terang si mereken kegeluhan. Janah lanai ia erdalin ibas gelap. Maka ersinal salah min terang du. Selaku kala site man Jesus. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende ibas kitab mendendenta nomor 270 siwa, ayat si pemena. Mari ras-ras kita ertoto bagi sini ia cari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si Mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasin nina si ikelengi Tuhan. Tetaplah ukurndu. Ola kam bewat-bewat. Majingkatlah kam rusur ibas ndahi kendahin Tuhan. Sabab syeteh labo sia-sia dahin si idahi kendu ibas Tuhan. Maka berkatlah kam alu mejuah-juah. Dengan alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Tapi kencakam ngenanami kinisran kentisik. Serta mekam ibahan di bata, sidem lias ate.
Sindilo kam gelah tetap ngenanami kemulianna, rasa lalap, erkiteken persadandu ras Kristus Yesus. Ipe tetapna dengan ipe gegehina kam, jana iberikan naman bandu palasin teguh. Di bata kap terkuasa, serasa lalap. Amin. Mejuah-juah man bandu kam krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam semangat, salam damai sejahtera man banta krina. Kebak tinta nggo kadung bas paksa enda. Jumpa ka kita ibas kebak tinta minggu sira. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Mejuah-juah.